목사님께서 나오셔서 말씀을 주시겠습니다. 네, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. Veamos la palabra de Dios. 사도행전 2장 42절 말씀입니다. Hechos capítulo 2, 42. 네, 사도행전 2장 42절 말씀 한 절만 우리 함께 읽겠습니다. Vamos a leer un versículo. 네, 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼면 오로지 기도를 힘쓰느니라. 아멘. Amén. 오늘 제목은 초대교회 제자들이 누린 나의 14. El título del día de hoy es Las 24 horas que disfrutaron los discípulos de la iglesia primitiva. 초대교회 제자들이 누린 나의 14. Las 24 horas que disfrutaron los discípulos de la iglesia primitiva. 본문은 사도행전 2장 42절부터 47절인데 우리는 오늘 42절만 읽었습니다. El versículo bíblico es Hechos 2, 42 al 47, pero hemos leído el versículo 42. 먼저 서론에 좀 보겠습니다. Veamos la introducción. 우리는 성경에서 미리 약속한 것을 먼저 알아야 됩니다. Nosotros primero debemos de conocer lo que se nos ha prometido de antemano en la Biblia. 성경에서는 우리에게 약속하신 것이 무엇일까요? Entonces, ¿qué es lo que se nos ha prometido en la Biblia de antemano? 그냥 대충 중간 복음이 아니라 참 복음을 우리에게 약속을 하셨습니다. No es solamente un simple evangelio, sino es el verdadero evangelio. 참 복음이란 뜻은 모든 것에서 자유를 얻었다는 것입니다. Decir que el verdadero evangelio es que por medio de él tenemos la verdadera libertad o toda la libertad. 참된 자유. La verdadera libertad. 이거를 잘못 해석하면 이단으로 가죠. Si no entendemos bien esto, vamos a ser herejes. 그러나 우리는 참 복음을 받았지만 네 가지를 항상 주의를 해야 됩니다. 조심을 해야 됩니다. Entonces, como hemos recibido el verdadero evangelio, debemos de considerar 4 puntos importantes. 첫 번째는 우리는 항상 환경은 있습니다. Nosotros siempre tenemos circunstancias. 환경은 매일 자주 바뀝니다. Las circunstancias todos los días continuamente cambian. 그리고 좋은 환경도 있고 나쁜 환경도 있습니다. Hay buenas circunstancias y malas circunstancias. 그래서 우리는 환경을 무시할 수는 없습니다. Entonces no podemos ignorar esto. 그러나 우리는 환경에 따라 우리의 영향을 받으면 안 됩니다. Pero no podemos recibir la influencia por medio de estas circunstancias. 두 번째는 우리가 주의할 것, 조심할 것은 뭘까요? Segundo punto de lo que tenemos que tener cuidado. 인간 관계입니다. La relación con personas. 우리는 죽을 때까지 사람이랑 일하고 사람들이랑 우리가 대화도 하고 밥 먹게 될 거죠. Nosotros hasta que tengamos la muerte vamos a trabajar con personas, comer con ellos, beber con ellos. 우리가 눈을 뜨는 순간 요즘은 비대면이 너무 잘 돼 있어서 카톡으로 사람을 만납니다. Y como ahora en esta época toma lugar bien lo que es la parte virtual y ahora las personas se conectan con aplicaciones. 그래서 우리는 인간관계도 피할 수는 없습니다. Entonces también no se puede evitar la comunicación con las personas. 그러나 인간관계 안에서 우리가 속으면 안 됩니다. Pero por 속지 medio 말라. de esto no podemos ser engañados tampoco. 왜냐하면 인간의 말은 한계가 있다는 거죠. ¿Por qué? Porque las palabras de los hombres tienen limitaciones. 심지어 불신앙까지 우리가 빠질 수 있는 만큼 인간관계가 그렇게 중요한 것입니다. ¿Por qué? Porque podemos caer en incredulidades en una relación con personas. 10명에서 9명은 무속인 다 교회를 한번 다녔다고 얘기합니다. Digamos que chamanes de 10, 9 han asistido a la iglesia. 그리고 10명에서 7명은 길거리에 물으면 한 번은 교회는 한번 다녔다고 Y 얘기합니다. si vamos y caminamos por las calles de 10 a 7 han ido a la iglesia. 그래서 누굴 만나느냐 이게 결론이 다 나옵니다. Pero si te encuentras con ellos puedes ver la conclusión también en ellos. 그러면 인간관계를 피하려면 우리
무인도를 가면 되잖아요. 무인도, 사람 없는 이슬라. Si nosotros queremos no tener relaciones con personas, entonces tenemos que ir a una isla. 근데 웃긴 거는 무인도를 가도 누가 문제일까요? Pero algo curioso es que si vamos a la isla, ¿quién estará ahí? 나 자신. Yo. 사람이 없어도 내가 문제예요. Aunque no hayan personas, yo soy el problema. 왜냐하면 누가 배고파요? ¿Por qué? ¿Quién tiene hambre? 내가 배고파. Yo tengo. 누가 외로워요? ¿Quién está solo? 내가 외로워. Yo estoy solo. 그래서 무인도 가도 문제는 나 자신이에요. Entonces, aunque vayas a la isla, siempre estarás centrado en ti mismo también. 그래서 나 자신에 빠지면 어떻게 되죠? Entonces, si caes centrado en ti mismo, ¿qué sucederá? 갈등에 빠져요. Tendrás conflictos, 한계에 빠져요. tendrás limitaciones. 그래서 우리는 빨리 여기서 벗어나야 돼요. Por eso nosotros rápidamente debemos de salir de esto. 벗어나야 한다. Debemos salir de esto. 나 중심에서 하나님 중심으로 빨리 우리가 바뀌어야 됩니다. Debemos de cambiar de estar centrado en mí mismo a estar centrados en Dios. 이것도 중요한 말씀입니다. Y también eso es algo muy importante. 우리는 성격대로 신앙생활을 하는 거 아니십니다. Nosotros no hacemos una vida de fe conforme a nuestro carácter. 왜냐하면 내가 기분 좋으면 하나님한테 기도 더 하고 Digamos que si estoy bien, oro ante Dios. 내가 기분 나쁘면 하나님 원망하고 Que digamos que si no oran, que si estoy mal, siempre hago mis quejas ante Dios. 뭐 이 말씀이 조금 뭔가 이렇게 매력 있다 그쪽으로 가고 Digamos que si esa palabra tiene una pequeña consolación para mí, vamos hacia esa palabra, ¿no? 성격대로 신앙생활을 하는 게 그렇게 위험한 거예요. Que es peligroso hacer una vida de fe siguiendo tu carácter. 절대로 우리가 환경에 따라 인간관계에 따라 성격대로 신앙생활을 하면 안 됩니다. Que nosotros no debemos de hacer una vida de fe centrado en las circunstancias, relaciones con personas o centrados en mí y en mi carácter. 중남미는 특히 우리 제자들은 이거를 빨리 알아야 Y 됩니다. discípulos de Latinoamérica rápidamente deben entender esta parte. 우리는 복음 안에서 복음을 가지고 이 모든 것을 봐야 됩니다. Nosotros, poseyendo el evangelio, en el evangelio debemos de ver todas las cosas. 그게 복음의 기준으로 모든 것을 보아야 된다는 거죠. Y esto es decir que vemos todas las cosas desde el estándar del evangelio. 네 번째는 뭘까요? Cuarto punto, ¿qué es? 우리는 항상 문제를 만나게 됩니다. Nosotros siempre nos encontramos con problemas. 근데 대부분 문제를 만날 때는 어떻게 되죠? Normalmente, cuando las personas se encuentran con problemas, ¿qué 그 sucede? 문제에 빠집니다. Quedan caídos en ese problema. 사실 문제가 축복인데 우리가 그 문제에 빠지고 있습니다. A decir verdad, ese problema es una bendición, pero ellos quedan caídos en ese problema. 문제는 우리가 무시할 수는 없습니다. Nosotros no podemos ignorar estos problemas. 그래서 무시한다고 살 수 있는 것도 아닙니다. Tampoco es vivir como que ignorando esto, tampoco. 똑같이 Es lo mismo. 여기에 영향을 받지 말라. No debes de recibir influencia en esta parte. 그럼 어떻게 우리가 문제를 받고 있는데 영향을 못 받을까요? ¿Cómo podemos no recibir influencia y con este problema? 내 힘으로 아닌 하나님이 주시는 힘으로 우리가 가야 됩니다. No es con mi fuerza, es con la fuerza dada por Dios e ir con esto. 간단한 말씀이지만 솔직히 여기서 다 나옵니다. Es una palabra simple, pero a decir verdad, todo está aquí. 왜냐하면 성경의 말씀을 보면 한 명도 빠짐없이 하나님 주신 힘으로 이 모든 것을 뛰어넘었습니다. Si vemos la Biblia, que sin falta uno, todos recibieron esta parte y sobrepasaron todos estos 4 puntos. 그래서 우리가 렘넌트 7명 항상 보고 있잖아요. Y por eso nosotros siempre vemos a los 7 remanentes. 그래서 첫 번째 서론에는 뭐냐면 Primera introducción, ¿qué es? 복음에 대한 바른 이해입니다. Debemos tener el entendimiento correcto del Evangelio. 복음을 바르게 이해를 해야 되죠. Debemos entender correctamente el Evangelio. 복음을 바르게 이해하는 뜻이 뭘까요? Entonces, ¿qué significa que entendamos correctamente el Evangelio? 지식이 아니다. Que no es un conocimiento solamente. 나는 그리스도 안다. Ah, yo sé de Cristo. 예수는 그리스도다. Jesús es el Cristo, 모든 문제 해결자다. solucionador de todos los 선지자, problemas, 제사장, 왕이다. verdadero profeta, sacerdote y rey. 그런 지식 말고 No es ese conocimiento. 나는 안다 그 Ah, 말고 no es, yo lo sé. 나는 그리스도를 매일 필요한다. Es que yo necesito todos los días a Cristo. 이게 중요한 거예요. Esto es importante. 저도 그 현장에 말씀을 들 때도 난 그리스도 안다 절대 고백을 할 수가 없습니다. Yo cuando voy al campo no puedo confesar que yo conozco a Cristo en sí.
나도 오늘도 그리스도가 필요하구나. Yo hoy también necesito a Cristo. 그게 바르게 복음을 이해하는 것입니다. Esta es la manera correcta de entender el Evangelio. 그러면 성경에서 강조하는 게 뭘까요? Entonces, ¿qué es lo que está enfatizando la Biblia? 한 가지입니다. Es un punto. 창세기 3장 15절, Génesis 3:15, 출애굽기 3장 18절, Éxodos 3:18, 이사야 7장 14절, Isaías 7:14, 마태복음 16장 16절, Mateo 16:16, 로마서 1 16절, 25절, 27절. Romanos 1:16, 23 al 27. 뭐죠? ¿Qué es esto? 여자의 후손 La simiente de la mujer, 그리스도. Cristo. 이게 지식으로 우리가 남는 게 아니라 빨리 우리의 마음에 각인이 돼야 됩니다. No es tener solamente el conocimiento, sino es rápidamente grabar esto en nuestros corazones. 이게 바르게 복음을 이해하는 것입니다. Esto es entender correctamente el Evangelio. 그럼 두 번째는 뭘까요? Entonces, segundo punto, ¿qué es? 그럼 바르게 이해했다면 복음을 바르게 체험을 해야 됩니다. Si entendemos correctamente el Evangelio, podemos experimentar correctamente el Evangelio. 빨리 우리가 중남미 사역자들은 이 복음에 대한 체험을 제대로 깨달아야 됩니다. Por eso, obreros de Latinoamérica rápidamente deben de entender y experimentar el Evangelio. 다니엘을 봅시다. Veamos a Daniel. 다니엘은 그 왕이 그 도장을 찍고 그걸 알면서도 그렇게 항상 하는 대로 3번 예루살렘 향하여 기도를 했습니다. Daniel, aún sabiendo cuando fue firmado el edicto, como lo solía hacer antes, oraba 3 veces al día 뜻을 정했다는 거죠. y propuso también en su corazón. 이게 뭘까요? ¿Qué es esto? 환경과 인간관계와 내 자신 문제 그건 상관없는 거예요. En otras palabras, circunstancias, relación con personas, mi yo o problemas, no importaba eso. 그래서 사자굴에 들어가도 복음을 체험한 거예요. Y aún cuando entraron en esa fosa de leones, experimentó el Evangelio. 많은 사람도 이렇게 생각합니다. Y muchas personas piensan así. 다니엘이 사자굴에 들어갔기 때문에 천사가 역사했고 그래서 다니엘이 이걸 체험했다. Digamos que como entró a la fosa de leones, fueron enviados estos ángeles y así experimentó el Evangelio. 아니에요. No, no es así. 다니엘은 포로 되기 전 이걸 하고 있었습니다. Daniel, antes de ser cautivado, disfrutaba esto. 이게 키입니다. Esta es la llave. 우리는 항상 그 결과만 보고 이게다 그렇게 생각하거든요. Normalmente nosotros miramos el resultado y decimos, es esto. 근데 이 체험이라는 거는 결과가 아닙니다. Pero el experimentar no es un resultado en sí. 언약의 여정입니다. Es la trayectoria del pacto. 그래서 우리가 성령 인도라는 부분이 중요한 게 여정이기 때문에 그럽니다. Por eso, la guía del Espíritu Santo en esta trayectoria es importante. 그러면 다니엘이 그 사자굴에서 살고 그게 끝이에요? Digamos que si Daniel hubiera estado ahí en la fosa de leones y hubiera muerto, ¿es todo? 아니요. 다니엘을 통해서 여자의 후손에 이 언약이 성취가 되는 거예요. No, no es así, sino que a través de Daniel se cumplió el pacto de la simiente de la mujer. 그러면 우리는 Entonces, ¿nosotros qué? 뭐 역사가 많이 일어난다. Muchas obras se tienen que 뭐 levantar. 중남미에 갑자기 렘넌트들이 막 일어난다. Entonces se tienen que levantar muchos remanentes en Latinoamérica. 뭐 중남미에 막 제자들이 막 RUTC가 많이 일어난다. Entonces se tienen que levantar muchos RUTC en Latinoamérica. 복음 체험하고 있다. Ha experimentado el Evangelio. 그게 복음 체험 아닙니다. Esto no es experimentar el 그냥 Evangelio. 여정입니다. Es una trayectoria. 복음 체험은 결론적으로 여자의 후손 그리스도가 임해되고 그리스도가 성취가 돼야 됩니다. Experimentar el Evangelio es que la simiente del Evangelio, Cristo, poder que esto se establezca en nosotros y veamos el cumplimiento de esto. 그 뜻은 세계복음화는 하나님이 하시는 것입니다. En otras palabras, esto quiere decir que la evangelización mundial Dios lo hace. 그럼 너무 간단하잖아요. Es muy simple. 뭐 요셉만 봅시다. Veamos a José. 노예로 팔렸죠. Él fue vendido como esclavo 그리고 노예로 열심히 청소를 했죠. y también como esclavo limpió esforzadamente. 보디발에게 인정받았죠. Y también recibió este reconocimiento de Potifar. 누명을 당해서 감옥 갔죠. Y después fue a la cárcel. 감옥 가다가 사람을 만났죠. Y después fue a la cárcel y encontró con personas. 중요한 사람 만났는데 잊어먹었죠. 그 사람들이. Se encontró con muy buenas personas. 바로 ahí. 왕을 Y 만났죠. después se encontró con Faraón. 다시 왕이 총리로 됐죠. Y después se hizo gobernador. 총리가 돼서 자기 형제들 만났죠. Y después se hizo gobernador y se encontró con sus hermanos. 그게 뭘까 다? ¿Qué será esto? 여정이에요. Trayectoria.
거기서 뭘 체험했죠? ¿Y qué experimentó ahí? 임마누엘. Emmanuel. 이게 큰 것을 우리가 바라면 안 돼요. Por eso no debemos de pensar cosas grandes en sí. 하나님이 요셉과 함께 함으로 이 모든 게 형통하리라. Que conforme Dios estaba con José, todo tomaba lugar. 그런 게 복음 체험인 겁니다. Esto es experimentar el evangelio. 하나님이 하시는 일들을 보는 게 복음 체험하는 것입니다. Experimentar el evangelio es ver las obras que Dios hace. 제가 대부분 뭐 복음을 체험했던 젊은 사람들 들으면 다 뭔가 이렇게 몸에 느끼는 거. Digamos que cuando escucho acerca de los jóvenes que dicen que han experimentado el evangelio, siempre piensan que es algo que como místico en su cuerpo 뭐 어떤 기도 응답 받은 거. o que han recibido una respuesta a la oración. 그거 다 여정입니다. Todo eso es una trayectoria, 복음 체험은 아닙니다. pero no es experimentar el 복음 evangelio en 체험은 sí. 뭐죠? ¿Qué es experimentar el evangelio entonces? 항상 뜻을 정하고 임마누엘. Siempre proponer en tu corazón y Emmanuel. 세 번째 누구 들었죠 우리가? Entonces, tercer punto, ¿quién será? 다윗. David. 다윗은 어마어마한 축복을 받았습니다. David recibió grandes respuestas. 그러나 bendiciones. 사울이 다윗을 핍박할 때, 자기 아들 압살론이 핍박할 때 무엇을 했죠? Entonces, ¿qué hizo David cuando recibió persecución de Saúl y de su hijo Absalón? 다윗은 도망간 게 아니라 하나님께 갔다. No es que iba corriendo, sino que siempre estaba más cerca de Dios, 하나님께 갔다. delante de Dios, 코람데오. delante de Dios. 이게 얼마나 중요한 거를 우리가 빨리 알아야 됩니다. Y nosotros debemos de ver cuán importante es esta parte. 이게 복음 체험입니다. Esto es experimentar el evangelio. 다른 것을 집중하지 마시고 No se concentren en otras cosas. 진짜 나의 정체성, De verdad, mi identidad, 나의 건세 mi autoridad, 계속 우리가 누리면서 복음을 체험하길 바랍니다. disfrutando continuamente esto es experimentar el evangelio. 모든 것 그리스도 안에서 일어나는 것은 다 여정입니다. Que todas las cosas que se levantan dentro de Cristo es una trayectoria. 그래야지 우리가 237과 5천 종족을 복음화할 수 있습니다. Entonces podremos hacer la evangelización de las 237 naciones y las 5,000 tribus. 지금부터 우리 모든 중남미 사역자들은 그릇을 준비하시길 Por eso 바랍니다. todos los obreros de Latinoamérica ahora preparen su recipiente. 그냥 페루만 아니고 Que no solamente piensen, Perú, 코스타리카만 아니고 o solamente Costa Rica, 멕시코만 아니고 o solamente México, 파나마만 아니고 o solamente Panamá, 칠레가 아니고 o solamente Chile. 237 237 5,000 naciones, 5,000 tribus. 그릇을 우리가 준비해야 됩니다. Debemos de preparar este recipiente. 왜냐하면 다음 세대가 올라오는 사람들은 누굴까요? Entonces, ¿quiénes serán los próximos pastores de la siguiente generación? 이것을 살릴 주역들이다니까요. Tienen que ser los protagonistas de salvar esta parte. 그러면 우리는 그릇만 준비하면 돼요. Entonces, debemos de preparar solamente el recipiente. 그러면 얼마나 이게 쉬운 건지 Es algo muy simple, 그 너무 복잡하게 pero 만들고 se 있어요. complican muchas veces las personas. 그래서 우리 중남미 사역자들은 지금부터 이 복음 이해와 복음 체험을 바르게 그릇을 준비하기 바랍니다. Por eso, obreros de Latinoamérica, correctamente entiendan el evangelio, experimenten el evangelio y preparen este recipiente. 네, 우리 본론으로 가겠습니다. Veamos el contenido. 초대교회는 우리랑 비교하면 우리는 진짜 복 많이 받았어요. Digamos que si comparamos la iglesia primitiva con nosotros, ellos recibieron muchas bendiciones. 초대교회는 뭘 할 수가 없었습니다. La iglesia primitiva no podía hacer algo en sí. 공개적으로 뭐 어떤 전도를 하든지 나는 예수님 믿는다 그 말 자체도 못했습니다. Que ellos con el hecho de decir, yo creo en Jesús, no podían ni siquiera decir eso y hacer evangelismo así. 매일 핍박받았습니다. Todos los días recibían persecución. 매일 숨어 있었습니다. Todos los días estaban escondidos. 그러나 Sin embargo, 매일 모였습니다. todos los días se reunían. 그게 하나님의 전도 방법이었습니다. Y esto se hizo el método de evangelismo de Dios. 다른 말로는 하나님의 세계복음화의 방법입니다. En otras palabras, es el método de la evangelización 우리의 mundial de Dios. 상식과 완전 반대죠. Entonces, es algo completamente diferente a lo que pensamos. 뭔가 일어나야지 보여야지 뭔가 세계복음화 될 것 같죠. Que debemos levantar algo, debemos mostrar algo para que tome lugar la evangelización. 그러면 왜 초대교회를 하나님이 세우셨을까요? Entonces, ¿por 그때? qué será que Dios levantó a la iglesia primitiva? 초대교회로 인하여 우리가 지금 복음을 받았잖아요. Entonces, si se levantó la iglesia primitiva, nosotros hemos recibido el evangelio por ellos, 맞죠? ¿verdad? 그러면 하나님의 방법이 확실하는 거예요. Entonces, el método de Dios es seguro. 초대교회는 뭘 했죠? Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? 오직 세 가지를 했습니다. Hizo solamente 3 solos. 뭘 세 가지를 했죠? ¿Qué fue esto? 첫 번째, Primero, 오직 그리스도. solo Cristo. 두 번째는
오직 하나님 나라. Segundo, solo el reino de Dios. 세 번째는 Tercero. 오직 성령. Solo la llenura del Espíritu Santo. 우리가 매일 듣는 거지만 초대교회는 매일 이걸 붙잡고 힘을 얻은 초대교회였습니다. Nosotros lo escuchamos todos los días, pero la iglesia primitiva todos los días se aferraba y recibía fuerza por medio de esto. 우리가 물을 매일 마셔서 내일 물 안 마실 거야. Digamos que hoy tomamos agua, mañana no vamos a tomar agua. 그러면 가능할까요? ¿Será posible eso? 그러면 죽을 수도 있어요. Entonces podemos morirnos, ¿no? 그 뜻은 본질을 놓치지 말라는 거예요. Lo que quiero decir es, no dejen escapar lo esencial. 물이 맛있어서 우리가 마시는 게 아니라 No es que tomamos mucha agua porque está muy deliciosa, 필요하니까 우리가 마시는 거예요. sino que tomamos agua porque la necesitamos. 그리스도는 절대적인 필연적입니다. Entonces, Cristo es algo absoluto que necesitamos. 하나님 나라는 절대적인 필요입니다. El reino de Dios es algo absoluto que necesitamos. 오직 성령 절대적인 필요입니다. Y solo el Espíritu Santo es algo absoluto que necesitamos. 본질입니다. Esto es esencial. 이게 초대교회 붙잡은 것입니다. Eso es lo que la iglesia primitiva se aferró. 그래서 초대교회 제자들은 뭘 했냐면 138 안에서 모든 것을 찾아내고 체험했습니다. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de la iglesia primitiva? Dentro de 1, 3, 8, experimentaron y buscaron todas las cosas. 모든 것을 찾고 체험했습니다. Buscaron todas las cosas y las experimentaron. 어떻게 찾았죠? ¿Cómo lo buscaron? 날마다. Todos los días. 그래서 우리가 개인적인 거를 우리 개인 신앙생활과 개인 기도를 통해서 날마다 이거를 축복을 누려야 됩니다. Por eso nosotros todos los días debemos disfrutar esta bendición en nuestra vida personal y en nuestro tiempo de oración personal. 다른 말로 매일 고백하는 거예요. En 매일. otras palabras, todos los días confesar esto. 우리는 뭘 고백하고 있죠 매일? Entonces, ¿qué es lo que debemos de confesar todos los días? 아, 너무 힘들다. Estoy muy cansado. 몇 시야? ¿A qué hora es? 새벽 5시. A las 5 de la madrugada. 새벽 기도 갈까 말까. ¿Voy o no voy a la oración de madrugada? 이거 매일 고백해요. Todos los días confesamos esto, ¿no? 제 고백입니다. Esta es mi confesión. 네, 다른 고백이 아니라. No, no es otra confesión. 그런 고백 말고 No es ese tipo de confesión. 138. Es la confesión de 하나님, 138. 오늘도 그리스도가 필요합니다. Dios, hoy también necesito a Cristo. 하나님, 나에게 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Dios, que se ha establecido el reino de Dios en mí. 오늘도 성령 충만 주시옵소서. Dios, hoy también necesito la llenura del Espíritu Santo. 초대교회는 매일 이걸 고백했습니다. La iglesia primitiva todos los días confesaba esto. 저를 포함해서 우리 중남미 전도자들도 이런 고백이 회복되길 바랍니다. También les deseo que todos los evangelistas de Latinoamérica puedan confesar esto. 두 번째 뭘 찾았죠? 138에서 Entonces, segundo punto, ¿qué buscaron dentro de 138? 하나님이 보여주는 미래. El futuro que Dios le mostró. 이것을 찾고 봤습니다. Ellos buscaron esto y vieron esto. 그래서 제대로 준비를 할 수 있었습니다. Y es por eso que pudieron prepararse correctamente. 그래서 급하게 한 것도 아닙니다. Porque no es hacerlo algo como que muy desesperante. 그리고 게으르게 한 것도 Tampoco 아닙니다. hacerlo como que muy perezoso. 제대로 준비를 Es 했습니다. prepararse 왜? bien. 하나님이 주신 미래를 봤기 때문에. ¿Por qué? Porque has visto el futuro que Dios ha preparado. 우리도 똑같이 오직 성령과 오직 하나님 나라 오직 그리스도라 하면 미래는 하나님이 우리에게 보여줍니다. Nosotros, de verdad, en solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo, si estamos en esto, Dios nos mostrará también el futuro. 138을 통해서 뭘 찾고 체험했을까? 세 번째요. Entonces, tercer punto, ¿qué buscaron en 138 y qué experimentaron ahí? 예배와 교회 축복을 찾았습니다. Buscaron el culto y la bendición de la iglesia. 그래서 하나 되어 오로지 기도를 했습니다. Es por eso que se hicieron uno y permanecían unidos en oración. 이게 너무 중요해요. Y esto es algo muy importante. 지금 교회는 맨날 서로 싸우고 있습니다. Y normalmente en la iglesia siempre están peleando. 감사하게는 진짜 우리 다락방에 있는 목회자들은 이런 게 싸움이 없어서 너무 감사한 거예요. Y estoy agradecido porque en Darapán los pastores se unen y no están peleando mucho. 제가 이제 우리 다락방 단체에 있는 목회자들 교인 말고 이제 그냥 우리 일반 교회에 있는 사람들 만나요. Yo me he encontrado con personas cristianas no de Darapán sino de otras partes. 맨날 싸운대. Siempre están peleando. 왜 싸울까요? ¿Por qué se pelean?
이게 없으니까. porque no tienen esto. 말씀보다 정치, Más que la palabra política, 말씀보다 돈, más que la palabra el dinero, 말씀보다 성공, más que la palabra el éxito, 말씀보다 뉴에이지 말씀. más que la palabra las palabras de la nueva era. 그럼 어떻게 예배와 교회의 축복을 알 수 있을까요? Entonces, ¿cómo pueden conocer la bendición de la iglesia y del culto? 예배와 교회와 축복을 알면 어떻게 되죠? 하나 되어 오로지 기도. Entonces, si conocemos la bendición del culto y de la iglesia, podemos ser unánimes. 이것이 뭐죠? ¿Qué es esto? 세계복음화의 길입니다. Es el camino para la evangelización del mundo. 초대교회는 큰 걸 한 거 아닙니다. La iglesia primitiva no hizo algo grandioso. 본질을 붙잡고 찾고 고백한 겁니다. Ellos se aferraron a lo esencial, buscaron y confesaron esto. 그래서 초대교회는 이것만 찾고 그냥 체험한 게 아니라 초대교회는 이 축복을 누렸습니다. Que la iglesia primitiva no solamente buscó, experimentó esto, sino que también lo disfrutó. 누리는 게 중요하죠. Por eso, disfrutar es importante. 내가 돈이 많은데 Digamos, yo tengo mucho dinero, 그냥 쓸 줄 몰라요. pero no sé cómo usarlo. 그러면 사기당해요. Entonces, estamos conflictos, 에스타파도. estafados. 그러면 복음이 얼마나 좋은데 Pero este evangelio es muy bueno, 완전한데 es completo, 누릴 수가 없어요. no lo puedo disfrutar. 그럼 매일 속아요. Entonces, todos los días estoy engañado. 그러면 안 되죠. No es así. 그래서 초대교회는 누렸는데 어떻게 보죠 우리가? Entonces, la iglesia primitiva disfrutó de eso. ¿Cómo lo podemos ver? 마가다락방에서 매일 이거를 누렸다는 거죠. En el aposento alto de Marcos, todos los días disfrutaban de esto. 그리고 안디옥 교회에서도 우리가 이 축복을 누린 것을 볼 수 있습니다. Y también podemos ver que en la iglesia de Antioquía ellos disfrutaron estas bendiciones. 얼마만큼 누렸죠? ¿Hasta qué punto disfrutaron esto? 주의 손이 함께 Hasta el punto que la mano de Dios, del Señor, estaba con ellos, 주의 은혜가 보였다. que mostraban la gracia del Señor, 그리스도인의 모인 교회다. que estaban todos unánimes en Cristo, 제자들이 모인 교회다. que se reunían todos los discípulos en esta iglesia. 소문난 교회입니다. Era una iglesia. 이렇게 이 내용으로 소문난 교회로 알려 있었습니다. Entonces ellos conocían este contenido de la iglesia. 얼마나 축복이 얼마나 누렸길래 사람 주변에 알도록 이렇게 알도록 할 수 있을까? ¿Hasta qué punto habrán disfrutado esto para que las personas a su alrededor lo supieran también? 이게 누리는 것입니다. Esto es disfrutar. 내가 누리면 상대방이 안다니까요. Si yo disfruto, las demás personas lo saben. 근데 안디옥 교회는 진짜 제자들이 모이는 교회다. ¿Por qué? La iglesia de Antioquía de verdad era una iglesia donde se reunían los discípulos. 중남미에 이런 교회가 세워져야 됩니다. Y en Latinoamérica deben de levantar iglesias así. 뭐 신비 운동하는 교회다. Digamos, hacer una iglesia de misticismo. 뭔가 메시지가 좀 다른데 좋다. Que el mensaje sea un poco diferente sería bueno. 그런 교회 말고요. Y no ese tipo de iglesias, 주의 손에 함께하는 교회. sino una iglesia que está con la mano del Señor. 주의 은혜가 보이는 교회. Una iglesia que muestra la gracia del Señor. 참된 제자들이 모이는 교회. Una iglesia en donde se reúnen verdaderos discípulos. 그런 교회들이 일어나야 됩니다. Esas iglesias deben de levantarse. 또 이거를 누린 교회가 뭐죠? Entonces, ¿qué más disfrutó de 로마 esta iglesia? 로마 교회. La iglesia de Roma disfrutó de esto. 로마서 16장의 전도 제자들. Y podemos ver a estos evangelistas en Romanos capítulo 16. 세계 복음하는 교회. La iglesia que hace la evangelización del mundo. 그래서 우리가 네 번째 마지막이에요. Y cuarto punto y por último, 초대교회는 초대교회 제자들은 가장 중요한 것을 남겼습니다. entonces los discípulos de la iglesia primitiva dejaron cosas muy importantes. 초대교회 제자들은 중요한 것을 남겼다. Los discípulos de la iglesia primitiva dejaron cosas muy importantes. 무엇을 남겼을까요? Entonces, ¿qué dejaron? 지속되는 생명 운동. El movimiento de la vida que es continuo. 이거는 진짜 우리 젊은 차세대들은 곰곰이 생각을 해봐야 돼요. Por eso, jóvenes, siguiente generación deben de pensar mucho en esto. 내 다음에
이 생명 운동이 계속 일어나야 됩니다. que aún después de mí este movimiento de vida se tiene que levantar. 두 번째, Segundo punto, 뭘 남겼죠? ¿qué dejaron atrás? 제자 운동. Dejaron el movimiento de discípulos. 운동입니다. 운동. Es movimiento, 그냥 제자 말고요. no solamente un discípulo, 제자 운동. es movimiento de discípulos. 그 뜻은 뭘까요? ¿Qué significa esto? 예수님의 전도 방법을 빨리 참고를 해야 됩니다. Que rápidamente debemos de considerar el método de evangelismo de Jesús. 다 아시죠? ¿Entienden esto? 제일 중요한 건 뭐죠? ¿Qué es lo más importante aquí? 함께 하셨다. Que lo hicieron juntos. 이게 제자 운동의 키포인트입니다. Este es el punto más importante de este movimiento de discípulos. 세 번째 뭘 남겼죠? Entonces, tercer punto, ¿qué dejaron atrás? 미래 살릴 후대 운동. Que dejaron este movimiento de salvar la próxima generación. 렘넌트 운동이라고 할 수 있죠. Podemos decir que es el movimiento de remanentes también. 난 너무 젊다. Ya digamos que yo soy muy joven 나는 렘넌트 운동 안 할 거야. o yo no voy a hacer este movimiento de remanentes. 그건 늙은이에요, 늙은이. Ese es como ser pensamiento de viejos. 벌써 늙었어. De antemano ya he sido muy viejo eso. 빨리 젊을수록 후대 운동을 빨리 생각해야 됩니다. ¿Por qué? Los jóvenes rápidamente deben de pensar en hacer este movimiento de remanentes. 그래서 제일 중요한 거는 결론입니다. Por eso lo más importante, veamos esto en la conclusión. 결론은 뭘까요? ¿Qué es la conclusión? 초대교회 제자들은 세 가지 24시로 로마 복음화를 이루었습니다. La iglesia primitiva hizo 24 horas que conllevó la evangelización de Roma. 쉽게 얘기하면 로마 복음화를 어떻게 했을까? Entonces, ¿cómo hicieron la evangelización de Roma? 우리도 우리나라를 복음화하고 싶죠? Digamos, nosotros también queremos evangelizar nuestras naciones, ¿verdad? 이 귀한 한국 땅이 복음화되면 얼마나 좋겠어요. Esta preciosa tierra de Corea se ha hecho así. 그 귀한 중남미 땅들에 복음화됐으면 얼마나 좋겠어요. ¿Cómo sería bueno que esa preciosa tierra de Latinoamérica también fuera así? 그냥 그 온두라스 가보면 예수 그리스도 5만 가지 다 써 있어요. Digamos, si vamos a Honduras, hay muchas personas que escriben Jesús Cristo. 뭐 운전하다 보면 예수스 이렇게 써 있다니까. Y si están manejando, podemos ver en sus carros que dice Jesús. 예수스 Jesús 하트. y un corazón. I love Jesus. Que 이렇게. yo amo a Jesús. 온두라스 다 깔려 있어. Y en Honduras hay mucho de esto. 근데 온두라스가 중남미에서는 제일 위험한 땅이에요. Pero en Honduras, en Latinoamérica, es el país más peligroso. 그런 운동 말고요. No ese tipo de movimiento. 그런 복음화 말고요. No ese tipo de evangelización. 그냥 뭐 로고 하나 크게 놔두고. No solamente hacer como algo muy grande y dejarlo ahí. 중남미의 나라들 보면 특이하게 뭔가 그리스도인들이 조금 많은 지역들이 있어요. Digamos que vemos en Latinoamérica hay ciertas regiones donde hay muchos cristianos. 칠레도 있더라고. También en Chile hay de esto. 그 이글레시아 데 살인가? Está una iglesia de SAR. 에스파냐도 있고 그 칠레도 있고 아르헨티나 쪽에 있어요. Y también hay en Argentina, Chile y en España. 왜냐면 이제 순례자 길을 그쪽에 많이 가거든요. ¿Por qué? Porque el camino de los peregrinos van muchos por ahí. 그 칠레 쪽에 이렇게 안데스 쪽으로 이렇게 많이 가거든요. ¿Por qué? Porque van por esa región de los Andes. 그러면 이렇게 이런 게 많거든요. 이런 십자가들이 많거든요. Y han dejado muchas cruces así. 그런 운동 말고요. No ese tipo de movimiento. 그럼 뭐 그거 본다고 뭐 그리스도를 알게 되나요? ¿Acaso si dejamos eso ahí vamos a conocer acerca de Cristo? 실제적으로 렘넌트 운동, 제자 운동, De verdad, movimiento de remanentes y movimiento de 그리고 discípulos. 생명 운동. Movimiento de vida. 결론 Conclusión. 다시 들어갑니다. Veamos esto. 로마 복음을 어떻게 했죠? 초대교회는 Entonces, ¿cómo la iglesia primitiva evangelizó a Roma? 시작을 그리스도와 함께. Que el comienzo era estar junto con Cristo. 쉽죠? Es fácil, ¿verdad? 두 번째는 진행은 하나님 나라 위하여. Entonces, segundo punto es con el reino de Dios o por el reino de Dios. 하나님 나라 위하여. Tomaba esto por el reino de Dios. 진행이죠. 프로세서. Iba el proceso de esto. 세 번째는 Tercer punto, 결론은 en conclusión, 세계 복음화. evangelización del mundo.
너무 복잡하게 복음화에 대해서 우리가 생각을 안 했으면 좋겠습니다. Yo deseo que no nos compliquemos tanto en pensar acerca de esto, 특히 우리 중남미 사역자들 en especial obreros de Latinoamérica. 항상 말씀 흐름을 확인하세요. Siempre confirmen la corriente de la palabra. 응답 흐름을 보세요. Vean las respuestas de la corriente 그리고 복음 흐름을 놓치지 마세요. y no dejen escapar la corriente del Evangelio. 그리고 기도 흐름을 알고 기도하세요. Si conocen la corriente de la oración, oren. 이것이 초대교회 제자들의 전도 방법이에요. Este es el método de evangelismo de la iglesia primitiva, esos discípulos. 초대교회라고 했지만 하나님이 하신 세계복음화입니다. Lo hizo la iglesia primitiva, pero en sí, la evangelización mundial, Dios lo hace. 그래서 이제 그만 비교하고 진짜 이제 성경적인 전도 운동을 회복합시다. Por eso de verdad restauremos este movimiento de evangelismo bíblico. 이제 비교하지 마십시다. No comparemos. comparemos esta parte. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 오직 그리스도가 남는 제자 운동이 일어나게 하옵소서. Dios, que se pueda levantar el movimiento de discípulos que dejen solamente a Cristo. 렘넌트와 중직자들을 세우는 생명 운동과 제자 운동이 일어나게 하옵소서. Que se levante este movimiento de discípulos y de vida que le deje a remanentes y líderes laicos. 중남미를 통해서 세계복음화 할 수 있는 초대교회 제자들의 남긴 이 역사를 보게 하옵소서. Dios, que en Latinoamérica podemos ver las mismas obras de la iglesia primitiva y que se ha dejado eso también. 감사드리면 주